का करबो लाउरा लॉकडाउन मछली मार के खाबो मुए आज पोखरी में। का करबो ये कोरोना सीजन में घरे भितरे ढुके থাকবো का करबो। মানুষ গীতা কা ভাবতে তোর পুকুরি হে তো তুই মাছ মারকে খাবে, এটা নাই হবে। এটা जिंदगीটা बहुत खराब चलते रे, बहुत। हमने के पब्लिक मानुष ता बुझे के लगी कोरोना संगे बाँचे के लगी और लॉकडाउन काले देवते है ता बुझे के लगी तबे है शांति आबे घुर के। এরকম হলে কা হবে একলা ওরা শুধু বুধুর দুর্গা পূজা হয়ে কি যাবে। হ্যাঁ তবে গম পাবে ঝিলিকি মিলিকি লীলা সারি তোর উলাই যাবে এখানে। এরকম নাই কর, এরকম নাই কর, তুই নাই কর। এবার উঠ যা তুই বড় মছলি উঠ যা এখানে উঠ যা জালে তুই উঠ যা জলদি এদিকে সাইডে যা ভালসে মার। হ্যাঁ ভালসে ফেক তুই ভালসে ফেক। হ্যাঁ এইটা লাগি আমাকে এইটা লাগি মাছরি দেবা মাইলা Pone boncho, alikati kancho, kiti poni poncho, ramdo konde medio me, tu jalumano poni play.